Salamu ala rasulillah an balma alsilamɛw assalamu alaikum an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw fɛnɛ b'a la ka radio unité lamɛn nin waati na 101.6 ka bɔ sirakɔrɔ Megitana cité la la voix de Cheikh Ahmad Tidiane. Ayiwa bi fana an ɲɔgɔn sɔrɔ an ka jamukan kɛnɛ kɔnɔna na, jamukan min ni a b'a kalama an ka Seku an'an ka wajulikɛla Alhaji Cheikh Mamadu Konate. Cheikh Mamadu Konate an y'a fɔ cogo min na ale wajulikɛla ye, a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Yirimajɔ Yɔrɔjanbugu ma. An y'a kanu ka gɛrɛ a la. Ala y'a fɔ an ɲɛna alikuranɛ kɔnɔ ko ale ma cidema Muhamadu ci foyi ka mafuna bɔla kisi ye lafiya hinɛ ka ɲɛsin danfɛn bɛɛ lajɛlen ma. O kuma ka kan ka cidema Muhamadu waleɲuman dɔn. An gɛrɛla an karamɔgɔ Cheikh Mamadu Konate la. Alakira waleɲuman dɔnni ye mun ye? A y'a jira an na, o de ye sɔlatu ye ka ɲɛsin alakira ma. O kuma a ko a bɛna nafa 40 fɔ an ɲɛna kira kansɔli nafaw la. An b'a la k'o de lamɛn. An ye sigi damadɔ kɛ kira kansɔli, a ye nafa 12 fɔ an ɲɛna. Insha Allahu tabaraka wa ta'ala an bɛna wuli bi kira kansɔli nafa 10 ani sabanan na ni Allahu taala sɔnna ma. An b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an na, aw bɛna nafa belebele sɔrɔ. Cheikh Mamadu Konate, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ayiwa an b'a ɲini fɛ folikan kun fɔlɔ ka ɲɛsin alamalikɛlaw ma fama caman kelen kɔfɛ. Bon, alhamdulillah, an bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn, ka Ala barikada, Ala min sɔnna ka aw ni ne sigi nin kɛnɛ barikama in na, nin waati sanuma in na. An bɛ Ala fo la ka barikada, ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen ta k'a ɲɛsin an kanubagaw ma minnu bɛ su ni tile u bɛ an lamɛn aw ka radio unité sanfɛ, ka foli kɛrɛnkɛrɛn fana ka sin an dɛmɛbagaw fana ma. Bon, Ala ka jɔn ɲuman minnu sigilen bɛ n'u ka nafolo tɛ taa sira foyi kan ni Ala ko dama tɛ. An b'a ɲini Ala fɛ diɲɛ ni lahara Ala ka nɔgɔya n'u bɛɛ lajɛlen. An bɛ tila ka foli sigi ka na studio kɔnɔ yan k'a ɲini Ala fɛ baara in Ala ka taga ɲɛfɛ. Minnu bolo bɛ nɛgɛ la ni minnu bolo bɛ micro la Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye. An tɛ ɲina an ka Seku ba kɔ an'an ka ɲɛmɔgɔba ni o de bɛ Dital ka fara radio in baarakɛla bɛɛ lajɛlen kan, mun fɔ Hayidara ni leader cɛba bɛɛ lajɛlen. An b'u bɛɛ fɔ ko waleɲuman dɔn, k'a fɔ aw ye aw bisimila ni Ala ka jɛ ye. Ayiwa Cheikh Konate, an y'a fɔ cogo min na fɛn min ye sɔlatu ye, ale nafa i ye nafa 12 fɔ an ɲɛna, i ye layidu d'an ma k'a fɔ i bɛ nafa 40 fɔ an ɲɛna biiznillah. O kuma an y'a ɲini an jɔla yɔrɔ min na inshallah i ka wuli ni an ye o yɔrɔ kelen na, bisimila. Bon, alhamdulillah, nin kan ka kɛ an sigiko sabanan ye kira kansɔli kan. Kira kansɔli fɛn dɔ de don Ala ye a ɲini an fɛ, mais Ala ye kira kansɔli ɲini an fɛ k'ale yɛrɛ Ala bila ɲɛfɛ. Tɛrɛma faamu de. A ko inna Allaha wa malaikatahu, a y'a daminɛ Allahu de la. Inna Allah, i ka dɔn Ala. Wa malaikatahu, ani Ala ka mɛlɛkɛw. Donc a y'a daminɛ a yɛrɛ de la. A bɛ comme Ala bɛ k'a fɔ mɔgɔw ye, a ye ne filɛ n bɛ kira kansɔli kɛ cogo min a y'a kɛ ten. Donc Ala ye kuma daminɛ a yɛrɛ la k'a ka mɛlɛkɛw d'a kan. Mun na? Parce que e yɛrɛ bolo adamaden ka hakili yɛrɛ la bonya na n'a fɔra ko Ala, adamaden hakili bɛ tila ka taa fɛn min kan n'o ka surun Ala la kosɛbɛ, o ye mɛlɛkɛw ye. Makhluqatun min nur la ya'kuluna wala yashrabuna wala yatanasaluna wala yanamuna wa hum ibadullah mukramun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. O mangutu yɛrɛ de bɛ mɛlɛkɛw kan. Ala ka danfɛnw don mais u tɛ komi mɔgɔw. Mɛlɛkɛ tɛ dumuni kɛ, a tɛ ji min. Mɛlɛkɛ tɛ sunɔgɔ, a tɛ muso furu, a tɛ den sɔrɔ. Mais Ala ka jɔnw de don, u bɛ Ala ka yamaruya de kɔnɔ. Dɔrɔn Ala k'a fɔ a y'a kɛ tan, o y'a sɔrɔ o y'a kɛ ten. Mana bonya ni karama na, n'i ye Ala bonya hakili bɛ jigin mɛlɛkɛw de la. Olu de bɛ ci ɲɔni ka bɔ Ala yɛrɛ fɛ yen ka n'a di a tɔgɔ ye di kiraw ma. Donc ni Ala ye bonya fɔla a yɛrɛ la ka tila k'a kun jɔ a ka mɛlɛkɛw la. A ma dan o ma, a tilara ka e ni ne fara a kan. Ya ayyuhal lezina amanu. A tilara ka na ni filu amuru de ye. Sallu. A ye sɔli kɛ Ala kira kan. Sallu alayhi wa sallimu taslima. Kumana kira kan sɔli farida de don, wajibini fin de don. A to yi libi maa kafiriya. Tɛrɛma faamu de. An ko an bɛ nafa caman di ma a la. An ye 12 di ma ka tɛmɛ. O 12nan na o de jɔra ko sababun li kifayatil abdi subhanahu wa ta'ala
ma ahammahu ala yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye adamaden bi hami fɛn min na est-ce que nin bɛna se ka kɛ wa est-ce que ne ti malo wa est-ce que ne bɛ se ka nin ko in kɛ wa mana o hami min bɛ la n'a b'i degun f'a bɛ mɔgɔ bana hami bɛ maa bana o hami bɛ maa fa hami bɛ taa se yɔrɔ dɔ la n'a taara sigi dusukun kan dusukundimi bɛ maa caman minɛ hami gɛlɛn marali de b'a kɛ mana ko sɔli bɛ kɛ sababu ye ni hami gɛlɛn yɛrɛ bɛ wuli ka bɔ adamaden kan an jɔra ye o don kumana nin kan ka kɛ an ka sigi sabanan ye kumana a tani sabanan قرب العبد من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الله أكبر لا هردون كرا كسومو كوتي أولا كرا سومو يامبيو كرا سومو يامبي ما ni ibi ala fe ibi ala kira fe kira sumo de o de lan bai shate akordo do kira chekai dawla bala na yelera ita fa ka yele dabla na e baro damine ita fa ko dabla ni kira nye shini mai ba fo je be kira nye be e doron de la Allahu akbar kira kunyo mo de Aisha ta ya laje dodo akoni mo mi ni chen soro ka che ko jurti alala anye bora a kontana ni ala kira yi a wasara faye kira ka sunogo chen dodo ay ala kira kore Allahu akbar akuya Muhammad eni ne fle nyon kere feta chugo mina eske la harado amiketawa Allahu akbar onge ni ngali kanga keo chena bi muso do furu jena ya la harina ti nyonyi onge Allahu akbar eni chetala jaleme kono ni muso tala jina kono bi nyonyi wa ati nyonyi aljine du don baka dokote ko aljine te ko janame te ko aljine te janame te don ma dokote bismillah na ere bina fara don baka ka sa ka tiye duma Allahu akbar janame te aljine te aywa bismillah adama de ka bara de be terima famude Allahu akbar kira ka sana yelela atara aljina laje meleke bi so ka kajo aljina kono meleke do uye usiki kira yo nyina ko mungera uko anga chenje bana anga shima bana Allahu akbar kira ko jenso dola uka chenje ka ba uka shima ka ba aljina kono ya uka chenje bana aka shima bana kira ala wole ala ko chenje bana shima bana ko koroti dore ni mogo mi wulila ka nafla seli ka ala bato chenje ni shima nanake ni farida seli mazon bi joli da minake ni sungalo sun bi do fara aljina ikaso jolika ni bana ka seli dun chenje bana ni bana ka nafla seli chenje bana kuma aljina ce mogo ka bara de be faman ya amal miskala zarra khairan yara donc mogo ka bara de be Allahu akbar do bi da aljine du kenena olu ti a étage soro mais do bi yele aljine na fo étage da china ne min be shi ka ala bato ani min da mi ka so kono ni sura fana be kungulo ti korota e ko ba do ne ka shi ka ala bato ne ben to aljine étage da na kan kun shuli kila jango chebe ya bo otmana aljina te janama te mo ka bara de be ni ibana ki take wali jugo ke wali jugo ke o ke janama so do bi jokata o wali jugo ke o ke janama so do bi jokata ma le soti joka ere de ale bi jigide jadi adiga bi sele ka jigi o de la kolo do be kira ka sara yala la ay kabakuru do bi ka ma janama kolo kono ko ala mako ni muye ala ko ma ko kabakuru do talla ka jigi janama kono ko asira kono bide kuma le tabi dunya kata aljira tabi joka hele kuma na adama de ka bara de be mais Aisha ta kabako yara ako kira ma eni ne bi chogo mina tajiya kono ko eske amina seka keta laharawa kira kwa ma mogo ni ne ka ke ɲɔgɔn fɛ lahara an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an ka baro kɛ
ako shartu te somoko koye ya fam ka fo ni somoko de yi o ta shartu ye a shartu ye jumen ye aksarukum alayya salata Allahu akbar okoro mogo min ga soli ka ca ni Muhammadu ka o de ne be di to o ni ne de bi to yɔrɔ kelen lahara mana ni kira somɔgɔ bana ka kira ka soli k'a kan o t'a la ayi kira ye arabu de ni e farafintɔ ka kira ka soli de cayara e n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ Sheikh Kunati ne b'a daminɛ Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim bismillah an faralen don a kan donc mɔgɔ min ka soli ka ca lahara don ni kira de bɛ ɲɔgɔn fɛ mana y'o de fɔ Aisha ta ye an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn aw fana b'a la ka radio unité lamɛn nin waati in na 101.6 ka bɔ sirakɔrɔ Megitana cité la la voix de Cheikh Ahmad Tidiane an gɛrɛla an karamɔgɔ Cheikh Madu Kunati la alakira waleɲuman dɔnni ye mun ye a y'a jira an na o de ye sɔlatu ye ka ɲɛsin alakira ma o tuma a ko a bɛna nafa 40 fɔ an ɲɛna kira kansɔli nafaw la an b'a la k'o de lamɛn an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an na aw bɛna nafa belebele sɔrɔ a tilara k'a fɔ a ka hadisa dɔ la suratu Nasina na ko iza ijtama'a الناس في مكان وتفرقوا من ذلك المكان ولم يصلي علي أحد تفرقوا كأنتن من الجيفة سبحان الله ko ni mɔgɔw sigira kɛnɛ dɔ kan muminu ala jɔnw ka sigi kɛnɛ dɔ kan ka wuli ka bɔ baroda la comme e ne filɛ baro la cogo min ka wuli ka bɔ baroda la mɔgɔ si ma sɔrɔ ka soli kɛ alakira kan k'i k'a dɔn k'an bɔra an sigiyɔrɔw la an kasa bɔlen don ka tɛmɛ jufasogo kan mana ni parfum bɛ adamaden la k'i ja ala ye k'i ja mɛlɛkɛw ye k'i ja alakira ye soli de don nka an ka nin sigi in t'o la dɛ an bɛ soli kɛ sisan tumana an bɔra jufasogoya la e min sigi bɛ radio kɔrɔ n'i bɛ k'a lamɛn soli kɛtɔ e fana y'a fɔ e bɔra la mana e t'i jufa ye bon o tumana n'an sigira kɛnɛ kan ka wuli ka bɔ an sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ an ma soli kɛ alakira kan ko an bɛ wuli ka bɔ an sigiyɔrɔw la an kasa bɔlen don ka tɛmɛ jufasogo kan o kumana a tani sabanan o de ye ko soli bɛ kɛ sababu ye n'a bɛ soli kɛbaga yɛrɛ surunya ala la alakira la sallallahu alaihi wasallam tumana an bɛ soli kɛ ka caya soli bɛ adamaden surunya Muhammadu la n'i surunyana alakira la an karamɔgɔ i ka diɲɛ ɲɛna i ka lahara ɲɛna mana o ye a tani sabanan ye salatu tan naaninan don qiyamu salati makama sadaka lizil usri o ye a tan naaninan ye kolo hakɛ min bɛ adamaden na ani fasasira hakɛ min bɛ adamaden na dugu jɛ o jɛ saraka kan ka bɔ kolo in gelen-gelen bɛɛ ye kɛrima faamu de fasasira yirika de bɛ adamaden la joli sira fana bɛ ten kolo fana sigi-sigilen don ɲɔgɔn na ten adamaden na nin kolo kelen-kelen bɛɛ kan ka saraka bɔ bɔn saraka dun bi don adamaden ni masiba cɛ hali kulubalakaw n'u jɛra k'u ka bolisɔn daminɛ u b'a fɔ tu bisimila ye saraka bɔla ni saraka bɔbali u jɛra ko ma a tora jɔn ta la a tora saraka bɔla ta la Allahu akbar o ye hali boli yɛrɛ sɔnbaga mankan ye donc o b'a jira k'a fɔ saraka ye fɛnba de e bi bɔ yan sisan gotɔrɔnda la ala k'an n'a cɛ janya mototigi dɔ b'a fɔ a bɛ s'i ma ubiyɛn mobilitigi dɔ b'a fɔ a bɛ s'i ma minnu bɛ ko dɔn o b'a fɔ a kɛra saraka minɛ saraka bɛ bɔ don min a ti minɛ o don jaa ni saraka minɛna adamaden bɛ kisi o ni saraka minɛna mɔgɔ bɛ kisi saraka bɛ kɛ sababu ye ka adamaden kɔ kisi k'i ɲɛ kisi saraka bɔla ba a yɛlɛma ko 7 tɛ to janfa na saraka bɔla ba i bɛ mun faamu nin yɔrɔ la hali kafiri sɔnnikɛla ba kafiri fin a bɛ ɲuman de kɛ a bɛ mɔgɔ sɔn i jigi kana tigɛ dɛ alijinɛden don kana da yɛlɛmani ma misiri kɔnɔ kɛ misiri koko dɔ ye mais i tɛgɛma ka gɛlɛ kana se ka fiyewu janimɛden don ne y'o masala suru di e ma don dɔ ala kira sigilen to la ala y'a wele ko n bɛna ni dɔnnibagaba dɔ bila ɲɔgɔn na e bi fɛn dɔn a tigi bi fɛn dɔn n b'aw bila ɲɔgɔn na tête à tête ni mun sera min na kira y'i labɛn dɔnnibagaba in y'i labɛn ka na cɛkɔrɔba sijɛ don jaa setana don
annana ko kira ma ko de kira ala kira ko kira ko e joni aya yira fo kira ko ama ko question tambimbulu nyini ngalita mbaki kuna ikanjabi wa bismillah akusisa kira ko ama e jugu ye joni bismillah e jugu ye joni ako Muhammadu ma ni jugu folo ni tafe ka balo fiu edu ntafe ka balo yere subhanallah kwa ni joni akwa ni mogo tegela blale kira ko togodi ne ka ki jugu ye obi famu me mogo min tegela blale do ka ke e jugu fana ye togodi ngalbe ako kira ma ko bi segi ko don enyina na domina kito ikasana yelela ni ala koyima ko as-sakha shajaratun asluha fil janna man tamassaka bi ghusnin minha adda biha ila al-janna Allahu akbar kuma tamanayi Muhammadu ni ala ta yade jigina ina na fo mo ye ko tegala bla jiri do ye a jiri turle do aljine kono mais a bolo fara bi je kono jiri bolo mana jenye tuko ni ya bolo mine bini yere sora julaw mami tegala bla le do abi to aka nyumana dodo jodo bi ala bolo ala kire ko to ko inna lillahi ibadan iza arada jodo bi ala bolo nu yemi ngene yedro ala bake bo ni kafiri soni kala ba atura ka soni la dodo fo nana ala jodo son o ala jondu no yemi fo ala ala boke no ala joko ala ki kuna jadu jena o kuna jabute kuma lebi kuna ja to mo tegala blale jigi kana tegala fiu muso do bi fatu jiginina udala jigini ka gele kutuko tin ka gele udala ni muso somna yerela na tamaru dengeleta ka solike allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa sallim ko fo tamaru la chien sabaka di muso kono mama na ya dun nan do to so ko ngaja bi jigi sirala Allahu akbar Allahu akbar kira kan sole hinedeo kusube abi yorom na torote o de la dubba kelengele umbe haliba makoya fiyen siglembe adawla kata Allahu akbar kena fiyen siglembe dudala ibi sigi boneti jugo du kono fiu e bi o duden shiti siri ala kadavena Allahu akbar je nemede kusube mamunun be no bi fiyen sigu kadala mo mun be kolon sele ka durfle blala nunu sara daven shite mim se ka foka sara be benima ay saraka timimbo jila ji saraka yo karfa nanga dumine ka saraka do wajala ni maoma iwele halala ka do nyokse kele baraji bakle wajala wale de umbe dumunu ngono aw kana fo abe akademo yo bunye ku toy olube min do saraka de do wale tabe min do ka so nyokse kele baraji bakle de do abi konjule ka sebe ko na fo kle binani Allah ala ko kan ko kutuko terma famude bo otumana shetana wode fala kraye ako mogo min ka gone ko sebe e ko fe ko oye mogo tegala blale de parce que mogo tse ka tegala bla ni masaraka kanu ajena kumana ko tegala bla jiri suye a jube al jina kono nga bulu fara be jen kono do ni jiri bolo mina chuko ibitala wan jiri juyi kila nana yininga o yininga lu ka jan kila ka yininga ko tumana joni nga di e ni mabe bismillah re teriye joni awo setana ko kirama ko ne teriye ma tegala blale ay teri chama fo mais ma tegama gelen ya ko ne teriye ma tegama gelen way bakhilu yoro do bolo tule do ni bamagolo de surtout dutiki alma de ka here do be hanni dona morina shi barko kono o here tinye o binye ni ka de mayade du de una dutiki tin so jaka yele o dutiki bisa sagala o te here soro na shi ko tola sebe ko tola Allahu akbar ha e ka ken dutiki bina ni ka molu manga bora dem sino ma ha ko kada finana bebsira e ti yela fiu ayi bi shige segana e bi hakli tola a korobo doro ni bora ni bi do ka so doro habna kera le murubaye dem sino bi bolika min kumbe doro akedro ala bi here di ma wallahi ka muru kan shi tola sima duma ka ne o here di ja amiga tanga senga do yini roja ay ni o defiye hali moko ka ala deli ki shige ka ala wele ni ala ti jabi ala to nyedo maliyateo wa soro musuni do bi ka so yo to yo
Allahu akbar. Hata usile do nywana katade o. Nabila Musa atimido do e chedo tendale dugula. Sai balaka ala wele balaka ala wele balaka ala wele. Me Musa ko ala ko ni jabi ceza. Musa tara ka tila ka sigi kana sura halibi chete da me dugula akashira nyedi bi wuyo la ka ba anyedala ka bu wuyo ka bu franje di. Allahu akbar. Musa ko ala ma ko ni mana ke jurumi kan ni ya fati kan ya fa ako Musa ma ako ni ti jurumi ya fata. Jurumi mi be ni chete abo ya fa. Ni bo ya fa e. Memimbe ana muso che ni to yafa muso do de babula ai muso intonyo no ma yafa ne alati yafa ne bi yafa to di ala bi komi policy mo do mi na kana di alama ko yi ka mobilisation tagalen ko fe policy bi ko blawa ayi policy tatewo de ya mi na kata ko yi ka fe shwe de bi ka fo policy abla mais amana ngono kan fon fo policier ni policier bi aka baraka tieka aba fo mi nana ni bi ci de foye ni koloshi bagadi donc la jurumi do be ibi ala wele fi bi noni ki dajila ala to yafa parce que o maki ala la boy ka sukono mo do ka tonyo ni dama obi gajige siria bi ka bara bece o jela anga mo ni mu yi korta damne don doro ni mo bala ka konta ha bi ka fsa tenima shini ngene obi boss be samla ka jigi kolo kono subhanallah bikla hayu ya dabali ya siri musoni min bi ka so here soro yi kodola man ti here soro ama fuka wali mando au fana bala ka radio unité la meni watina 1.6 kabo sira koro migitana sitila la voix de Cheikh Ahmad Tidiane angerlan karamugo Cheikh Maru kunatila alakira wali mando ni muyi ayajida na ode solatu ye kan shi alakira ma okuma akwa bina nafa bina ni fanya kira kan soli na faula ambala ko de lame amba yina fa ko sogolentana au bina nafa bilibili soro otmana ibora kene maka fe de sanga du kono saraka do Allahu akbar bo otmana ni nafa bayin bi saraka la wa kira kan soli tan sabana de do ko di tan nan kuma ni nafa bayin bi saraka la bo otmana ni nafa ba bi saraka la ni saraka sete yedo tena awon tina perdo la ta kuma kira kan soli o de saraka Allahu akbar ni ko Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim saraka bo ni kira to fara ni ko sallallahu alaihi wasallam yasraka bo Allahu akbar Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ala qadri hubbika fihi yasraka bo Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ala qadri inayatika bihi yasraka bo Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim yasraka bo Allahumma salli اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره يسرقبه صراط الإبراهيمية يسرقبه من صلي كلمو كلي نجوانيا كي يسرقبه وكمانا كركان صلي تنانا كو أودي كركان صلي بيجو سرقا جو يرولا مغمين بي نسرقا تيبولو bon torika tigo ko ni kuna jara tena bakane olu ba ke shen joli kile kono so ma da fe shen joli wula fe shen joli ke mo ju wazifana u bahadarawla o tu wazifan farida be ko fe shen keme Allahu akbar torika sira gele do saraka babu bolo wa mauma be ni bi solo ke kiraka sadri iti jigi saraka mine fe do de nya fiyo do ngo fela uruji menana moko jora verti bora moko continue na kataga do jolembe fe krefe moko ye mangambo ka dese moli ma orofle moli mataga yoro bi moko circulation do do were nebu ngunye de numa nenike neni bora fambe fe ci daga bani adonata borata don na porter sama dron aboraka bi ja asarade subhanallah mo ni la haraka surude asarade bon na ya soro ko hali document ni gasola ko o kan ni gaso nana aleka mobili ko fela goshi ay foto ko di ko ni gaso ke ko ni zo tike ya faga barade gunguli la ilaha illallah na ya soro ko mobili tike don na gundu afo ya faga kuma na mimbi kofe
n'o ma maga la fiyewu o de ka saraka minɛna Allahu akbar ma dɔn n'i y'a faamu wallahi y'a faamu bon saraka ye ni saraka minɛna i bɛ bɔ dingɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa ten kumana kɛra kan sɔli a nafa ta naaninan ko a bɛ jɔ saraka jɔyɔrɔ la saraka se tɛ maa min ye tɛrɛma faamu de mɔgɔ min fana bɛ se ka sarakaw bɔ e k'i ba saraka bɔ ma tɛgɛma gɛlɛya la ka kɛra kan sɔli kɛ ko saraka don a t'a ɲa a tɛ saraka ɲa e ye dɛ a tɛ saraka ɲa e ye dɛ ni yɔrɔ in faamuna ni kan ka wala wala min se bɛ ye i b'o de baara kumana fantanw ta jɔyɔrɔ ye mun ye i tɛ se ka i jɔ i ta jɔyɔrɔ la i bɛ fantanw de ta kɛ tɛrɛma faamu de bon o ye a nafa ta naaninan ye a tan duurunan dun fawaidu salati ala nabi الخامس عشر سبب لقضاء الحوائج الحمد لله هل نجورا ياسا أبي جوكم كي كحميغلا ala ni mago bɛ nin ko in de la ala n bɛ papiye de nɔfɛ ala n bɛ nin fɛn in nɔfɛ kira kan sɔli bɛ kɛ sababu ye n'o yɛrɛ de bɛ dilan allahumma salli ala al-mawsuf bil karam wal judi allahumma salli ala al-mawsuf bil karam wal judi allahumma salli ala al-mawsuf bil karam wal judi hamina ko gɛlɛn fɛn o fɛn bɛ yen n'a b'i la n'i ye jogo fila kɛ sura min ka nɔgɔ i ma fatiha kɔfɛ i b'o sura kala n'i ye tahiya kɛ ka salamu bila allahumma salli ala al-mawsuf bil karam wal jud i b'i jija i k'a wurudi siɲɛ 92 sigiyɔrɔma 3 sigiyɔrɔma 3 n'a fila jogo fila kɔfɛ i bɛ nin kɛ i sigiyɔrɔnin kelen de allahumma salli ala al-mawsuf bil karam wal jud ni bi kono doni flake i b'i tɛgɛ ja ala a kɛ muhamadu kosɔn i ka ne ka ɲi in nɔgɔya e ni ne tɛ o ayi an bɛ mun jira ala la n'i ko seli n'i ye seli kɛ i bɛ bɔ yan sani gotoro cɛ i ɲɛ bɛ taa bali fɛn dɔ la i b'i ka san 70 bato cɛ kira min ma defo kɛ wo ti kira min na ala ye kira min mankutu o don in n'a cɛ Allahu akbar maa b'i gulo sogoba biyɛn na tɛrɛ ka taa n'i kungo yɔrɔ jan na ne ko i bɛ taa don jamana faama ka so bi papiye bɔ ka bila yan a n'a sabara bɔ ni a mɔdɔli dama fɛ baliku jɔlen b'i mɔmɔ i t'a dɔn min don mɛ maaw bɛ maaw la ni n'o don u bɛ sɛjiw baliya ka bɔ sira la ye koyi o de la ala y'o de fɔ yusufa fakɛ y'o de fɔ ko wa adukulu buyuta min abwabiha a ye don sow fɛ sow da fɛ n'i ma don sow da fɛ n'i bɛ munumunu na koko kɔfɛ n'i donna so da fɛ i bɛ taa yɔrɔ sɔrɔ mana ka adamaden ka mago dilan n'i ye min ɲini ala fɛ a ka fɔ n sɔnna nin de don Allahu akbar salatu ala nabi salatu ala nabi donc ni hamina ko gɛlɛn dilali kama i bɛ sɔli wurudi 92 k'i ka hami jira ala la ala kɛ ala kɛra Muhamadu kosɔn i ka nin hami nɔgɔya mana ni i tilar'o la tuguni i bɛ tila ka a wurudi siɲɛ 92 k'a fɔ ala kɛ kira Muhamadu kosɔn i ka nin ko nɔgɔya i bɛ tila ka segin a kan tuguni siɲɛ 92 ala a kɛ kira Muhamadu kosɔn i ka nin ko nɔgɔya siɲɛ 3 Allahu akbar Allahu akbar o ye siɲɛ 3 diɲɛ yɛrɛ t'o 3 ye wa saba kunu bi sini Allahu akbar diɲɛ y'o dama de kumana i bɛ hakili t'o la kosɛbɛ ka adamaden ka hami dilan pewu allahumma salli o de b'a kɛ o de la sɔli dɔ bɛ yen allahumma salli ala kashfil ummati bismillah i ye gamu dɔn kɔni gamu maa n'aw karamɔgɔw fɛ gamu n'i ye gamu tila 100 ka 1 da o la o de bɛ bɛn hami ma mana faamu dɛ hami awɔ i b'a sɔrɔ hamina ko dɔ bɛ ne na ne bɛ se ka taga e fɛ yen bokomu nin ko in kɛ bɛ ka ne hami dɛ moriw ka so de bɛ fa don o don o hamina kow de kama o kosɛbɛ karamɔgɔ ni hami bɛ na dugawu b'o wuli o ni hami bɛ na o bɛ wuli mɛ gamu dun gamu t'i lakale maa ye ayi i b'o lakale cogo di o y'i kelen kɔnɔna ko ni ala ko ye
n'o taara woyo fɛ dɔrɔn jigitigɛ b'i fa a se ka fɔ mɔgɔ ye ayi gamu ka bon hami gamu tɛ fɔ maa ye o dɔw bɛ dutigi sɔrɔ a bɛ fasa a yɛrɛ ma ka taa a bɛ fasa muso b'a ɲininka tɔndɔ mun bɛ yen a b'a fɔ foyi min b'a kan a ka bon hakili ma o ye gami de ye o ye gami de ye o gami dɔ ye jumɛn ye dɔ ye a ka wari d'i ma sini k'a bɛna wari minɛ a tigi y'i wele n bɛ sira la ka na i nana wari yɔrɔ ɲini i ma wari ye a wulira ka ban a dun wulira siga foyi t'a la a bɛ na koyi bɔn wari in sara ɲɛ si tɛ e ye wa a tɛ se k'a dɔn fiyewu danaya min y'a to n'a y'a d'i ma a tɛ se k'a dɔn fiyewu k'i ye dɔ bɔ a la surtout a bɛɛ ka tunu o ye gamu de ye i b'o lakale yɔrɔ min an karamɔgɔ hami ye mun ye sinikɛnɛ an kan ka taa ɲɔgɔn ye cɛ ka wari min bɛ n bolo a bɛna minɛ sinikɛnɛ o ye hami ye o ma kɛ gamu ye fɔlɔ nka cɛ bɛ sira la a bɛ sira la cɛ wulila ka ban o ye gamu de ye foyi t'a wuli sa foyi t'a lasegin a bɛna e de fɛ a dun bɛna min na n'a ma kɛ i malo b'a la mɛ hami ye jumɛn ye o ma se fɔlɔ k'i bɛna ka taa i terikɛ dɔ cɛ n ka fɛn dɔ bɛ yan n bɛna feere n jigi tugu ni nin ye ni nin ta ma sɔrɔ i bɛ taa yan fɛ ni nin ta ma sɔrɔ i bɛ taa yan fɛ mɛ déjà cɛ bɛ kari kun na e bɛ bɔ ka taa yɔrɔ jumɛn na k'i bɛ taa ɲini bon a bɛ fɔ de ma ko gami an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn aw fana b'a la ka radio unité lamɛn nin waati in na 101.6 ka bɔ sirakɔrɔ Megitana cité la la voix de Cheikh Ahmad Tidiane an gɛrɛla an karamɔgɔ Cheikh Madu Kunatela alakira waleɲuman dɔnni ye mun ye a y'a jira an na o de ye sɔlatu ye ka ɲɛsin alakira ma o tuma a ko a bɛna nafa 40 fɔ an ɲɛna kira kansɔli nafaw la an b'a la k'o de lamɛn an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an na aw bɛna nafa belebele sɔrɔ a ka ca quoi mais nin y'a dɔ ye bon fɛn min bɛ se k'a wuli pewu sɔli don Allahumma salli ala kashifil ummati Allahumma salli ala kashifil ummati an karamɔgɔ n b'a ɲini ala fɛ ni mɔgɔ min ye nin ta ka i mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ daga n'a ye ala k'i jigin a dingɛ kɔnɔ mais n'i y'a ta ne bɛ hami papier ko de la ne bɛ hami furuko de la ne bɛ hami denko la n ye kalan kɛ n ma jɔyɔrɔ sɔrɔ n bɛ hami o la n taara tungan fɛ nafolo ɲini na n ma nafolo sɔrɔ n bɛ hami o la ni maa o maa y'a ta o n'a ɲɔgɔn kama examen setɔ don n b'a fɛ ka passer n mago bɛ du la ala ka du nɔgɔya n ye maa o maa n'i y'a ta o kama n y'a ɲini ala fɛ ala k'a barika ye a bɛ wurudi dɔrɔn siɲɛ 770 ani 70 ani 7 Allahumma salli ala kashifil umma al-ummati bismillah i bɛ 7 kɛ fɔlɔ ka 70 kɛ ka 770 kɛ sanfara 7 hami y'i sɔrɔ k'i to jukɔrɔ de o siga t'o la la shaka dugufara 7 hami y'i sɔrɔ k'i to o kan o kosɛbɛ kunɲɔgɔn don 7 hami y'i sɔrɔ a don dɔ kɔnɔ il y a 7 jours dans la semaine kosɛbɛ kumana hami y'i sɔrɔ kunɲɔgɔn don 7 dɔrɔn kelen na o kumana n'i y'a kɛ 770 ani 70 ani 7 770 o bɛ don ni samara 7 lebu n'a masiba cɛ 70 i jɔn bɛ dugukolo min kan o bɛ don i n'o cɛ 7 o bɛ don i ni kunɲɔgɔn don 7 balaw cɛ Allahu akbar an karamɔgɔ nin wurudi jɔko 2 kɔfɛ sɔrɔ min ka nɔgɔ i ma n'i tilara i tɛgɛ ja ala ye ala nin ko in de hami bɛ ne na nin ko in de gami bɛ ne na ala n'i y'a ɲini fɛ k'a ta ka bɔ n kan Allahu akbar kuma tɛ yen o mais min ka teli kosɛbɛ nin bɛɛ kɔfɛ n'i tilara dɔrɔn n'i ye nin n filɛ ka dalu min di sa n'i ye ala deli kɛ min b'a ko kɛ tic tac komi n'i ye contacté minɛ dɔrɔn ampoule bɛ minɛ o ye n'i tilara dɔrɔn sin ka bɔ ten i ka bɔ sin bɔ i ka sin ka ɲuman bali dɔ la ten bon komi n ka la ala la o ko kelen dogo jaabi kelen kɔni i t'o tɔ fɔ o tɔ di maa ma fiyewu
Allahu akbar. O kuma na ko aywa abe adamade ka hamidla no ye adamade ka mako abogla atari worona du bismillah fawaid salati ala nabi السادس عشر سبب لصلاة الله وملائكته عليك أي على المصلي الله أكبر أبيك سبب إيه؟ ni ala yɛrɛ bɛ nɛɛmɛ ni hɛrɛ suru e yɛrɛ kan tiɲɛna Allahu akbar i bɛ ala ni yɔrɔ sɔrɔ ni kira kan sɔli de o de kosɔn ni den bɛ bɔ ka taa voyage la a mana kɛ den o den tunga ye tunga de ou bien ni den bɛ tunga fɛ ni hakili y'a sɔrɔ tamaruden 100 ɲini tamaruden 100 e ti tamaro dɔn an bɛ yiriden de dɔn mɛ anw di tamaro dɔn bismillah kira isa a bamuso mariyama cɛma maga mariyama na o mɛ ala de ko mariyama ma a ye jibila ci ka taa fɔ mariyama ye ko tamaroju min filɛ ko mariyama ka taa tamaroju in na a ko tamaroden dɔ kari jibila nana fɔ mariyama ko e ma tamaro jalen ye wa a ko ayi ko ala ko i ka taa di a taara i bolo da tamaro la a bolo touché tamaroju la a n'a ka nugu ka feere ka den a si ma kɔrɔ a si ye mariyama y'o tamaroden kari a y'a dun tin nɔgɔyara Allahu akbar Allahu akbar mangoro den tɛ ya abe lemuruba tɛ wa kosɛbɛ sunzun tɛ kosɛbɛ pomu tɛ mais est ce que maga kɛra o dɔ la nka tamaro de fɔra Allahu akbar tellement faamu de tamaro de fɔra bon o kuma na tamaro ye fɛn kabakomanba ye o kɔfɛ kira kun bɛ kutuba kala a kun bɛ kutuba kala tamaro gungurun de kan Allahu akbar kosɛbɛ jala gungurun de bɛ mais tamaro o kɔfɛ kira ka misiri sanfɛ tamaro fu de kun bila an bɛ a tɔgɔ de kira ka misiri kunna o de tun kɛlen don k'a bili o dama tɛ a bɛ la a bɛ musonin min bɛ jahanama kɔnɔ umu jamila ala b'a fɔ cogo di fi jidiha hablun min masad o hablu min masadi dafu ko tɛ o ngo tamaru fu de ko do Allahu akbar tamaru ye fɛnba de ye den min jiginna n'i b'a fɛ a ka kɛ dɔnnibaga ye diɲɛ bɛɛ k'a ko fɔ a hakili ka ja n'i y'a don diɲɛ kalan o kalan na a tɔgɔ sɛbɛn dɔrɔn k'i se bɔ a la n'i b'a fɛ o den ka kɛ ten n'a bangera dɔrɔn san'a ka dumuni wɛrɛ dun soli kɛ kira ka siɲɛ 3 tamaro den kelen na i k'a tamaro ɲimi k'a nugu k'a ta k'a da den da la n'i y'o da den o den da la kana nasi dɔw ma tuguni hali n'i y'o bila kungo kɔnɔ o bɛ warakan fɔ waraw fɛ Allahu akbar salatu ala nabi tamaro ye fɛnba de e ka tamaro dɔ ɲini dɔrɔn den 111 kana jɔn a la soli min ka nɔgɔ i ma o tamaro den 111 o de bɛ kɛ kɔlɔsi ye n'i ye soli kɛ kira kan i bɛ tamaro den kelen ta i b'a bila i bɛ tamaro den kelen ta i bɛ soli kɛ kira kan i b'a bila i bɛ dɔ wɛrɛ ta i bɛ soli kɛ kira kan i b'a bila fɔ tamaro den 111 n'i tila ka fara ɲɔgɔn kan i ka dugawu kɛ i ka tamaro ni minnu denw bɛ tunga fɛ n'u bɛ weleli kɛ an karamɔgɔ a ye dugawu kɛ nin ko in gɛlɛyara papiye ko ka gɛlɛ u bɛ n den bɛ yɛlɛla ji sanfɛ kɔgɔji in yɛlɛli ka gɛlɛ ka se degere min ala de b'a dɔn n'a fɛn o fɛn fɔra tamaro fara ɲɔgɔn kan o yɛrɛ dama tɛ hami fɛn o fɛn bɛ yen n'a y'i sɔrɔ tamaro fara ɲɔgɔn kan n bɛna kelen d'i ma n'i bɔra yan ko kɔrɔbɔli ma ɲi nkalon don i bɛ tamaro in saraka quoi n bɛna don baabu wɛrɛ de la ko kɔrɔbɔli ma ɲi nkalon don
n'i bɔra yan i gɛlɛya cogo bɛɛ la i ka salatul fatihi n'i m'o dɔn sɔli min ka nɔgɔ i ma o sɛbɛ siɲɛ 3 dɔrɔn aya dɔ bɛ yen sɔli siɲɛ 3 kɔfɛ rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairu fatihina o sɛbɛ siɲɛ 3 i ka nasi minɛ k'i kunkolo ko siɲɛ 3 ka tila k'a jɔ i da la k'a min siɲɛ 3 sini ko tɛ dɛ i y'o kɛ don min i bɛ wari sɔrɔ o don terima faamu de ala sago bonya b'a la mana kira kan sɔli ye a 16nan ko a bɛ kɛ sababu ye ni ala yɛrɛ ni mɛlɛkɛw bɛ sɔli k'i kan parce que n'i y'a kɛ siɲɛ 1 ala yɛrɛ b'a k'i ka siɲɛ 10 a 17nan don sababu zakatul musalli wa taharatun sababu zakatul musalli wa taharatun lahu ka adamaden yɛrɛ sanuya k'i sanuya k'i kɛ maa barikama ye k'i ɲɛ sɔli de don adamaden kan ka jaga min bɔ sɔli de y'o jaga ye o ka adamaden ni yɛrɛ fana sanuya sɔli de don an fa adama kun bɛ alijinɛ kɔnɔ an ba hawa de ma bɔ ale nɔfɛ galakala wa an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn aw fana b'a la ka radio unité lamɛn nin waati in na 101.6 ka bɔ sirakɔrɔ Megitana cité la la voix de Cheikh Ahmad Tidiane an gɛrɛla an karamɔgɔ Cheikh Madu Kunate la alakira waleɲuman dɔnni ye mun ye a y'a jira an na o de ye sɔlatu ye ka ɲɛsin alakira ma o tuma a ko a bɛna nafa 40 fɔ an ɲɛna kira kansɔli nafaw la an b'a la k'o de lamɛn an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an na aw bɛna nafa belebele sɔrɔ o de la u ye question di Seydina Ali ma don dɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ yen musoya b'a la cɛya b'a la a sin dafalen don dasi b'a la u ko cɛ don aw bɛ muso don Seydina Ali ko u ma ko a y'a galaka kɔnte ka lajɛ n'a y'a sɔrɔ galaka ye 24 ye muso don mais n'a y'a sɔrɔ galaka ye 23 ye cɛ don parce que cɛ kinifɛ galaka o ye 12 ye numafɛ galaka o ye 11 ye parce que 12 kun don mais kelen de bɔra k'o k'an fa an ba hawa ye mana muso ta ye 24 ye cɛ ta ye 23 bon an fa adama tumana min na ni a ye an ba hawa ye a jarabila la cɛ ni muso ka ɲɔgɔn ye o ye gundo dɔ ye ala yɛrɛ ni cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ olu ɲɛ da ɲɔgɔn ka yɔrɔ min na a ko ma nɔgɔ ala ka limana d'a ma o yɔrɔ bɛɛ an fa adama ko a bɛ touché an ba hawa la ala ko cogo di kana maga a la f'i k'a furu siri an ba hawa furu siri la furu nafolo i mɔgɔw ɲininka ko an ba hawa furu sirili an fa adama kunna ko a furu nafolo kun ye joli ye a furu nafolo kɛra kira kan sɔli de an fa adama de ye sɔli kɛ kira kan fɔlɔ ala ka sɔrɔ k'a fɔ kuma na a dagari ye o de la n'i donna furu kɔnɔ yan an bɛ si yan furu laadaw bɛ taa caya fɔ hali cɛ ni fakɛ n'a mɔkɛ bolofɛn bɛɛ feerelen ɲɔgɔn kan o tɛ wari min sɔrɔ o de bɛ ta ka muso kuma bɔ n'o ye parce que kira de la ka muso dɔ furu dɔ ma fatiya la ka taa bila wala dɔɔnin na o de ye kɔɲɔbon kɛ tile 7 ye o anw ye kɔɲɔbon tile 7 kɛ ka t'i da sange kɔrɔ mɔgɔ bɛ yen min b'i balo n'o tɛ i bɛ sange fara ka bɔ fenêtre fɛ c'est-à-dire n'i ye muso furu muso donn'i ka so dunan de don a ti maa si dɔn aw fɛ yen a bɛ e de dɔrɔn dɔn o tuma to a kɛrɛfɛ i k'a kala fatiya la n'a ye kɔɲɔbon don dimanche alhamdulilayi rabbil alamina a bɛ n'o kala ntɛnɛn arahmani arahimi a b'o kala tarata maliki yomidini a b'o kala kunɲɔgɔn bɛ taa dafa yɔrɔ min na a bɛ fatiya ban o y'a kɛ tile 7 de ye m'anw y'o kɔɲɔbɔw kɛ tile 7 kafiji min ni misigi sumanen mɛn mana ko cɛ bɛ sange kɔrɔ maa bɛ yen min b'i balo n'o tɛ i bɛ sange fara donc sariya tɛ tellement faamu de
mais kira ye muso di cɛ ma ko hali ni nasɔgɔ tan ni a tɔgɔ de furunafolo t'i bolo n'i bɛ se fatiya ko nin na fatiya kala o ye muso ka furunafolo ye o de la hali ni mɔgɔ bɔra i nɔfɛ furu la muso nɔfɛ furu la sariya la n'a ko pour que an ka muso furu anw ka laada ye misi 80 ani sagajigi 100 ni muso ko o furu fɛn min filɛ o ye ne de ta ye n yafara ma tɛrɛma faamu de tuma na a ye 2000 dɔrɔn minɛ ne yafara hali n'o ma sɔrɔ cɛ kunna ni muso ko cɛ ma na n'i ka sabara kɔrɔ 2 ye n bɛ sigi i kunna a bɛ sigi cɛ kunna n'o ye Allahu akbar bismillah tɛrɛma faamu de mais kuma bɛ yɔrɔ min na kira kan sɔli de kɛra an fa adama fɛ o de kɛra an ba hawa ka furu nafolo ye Allahu akbar kuma na a 17 o de ye ko a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden ni sanuya tɛrɛma faamu de kuma na a 18 dun sababu tabshirati al-abdu bil janna qabla al-maut onge foyi t'o kɛ ni kira kan sɔli tɛ mɔgɔ bɛ sɔli kɛ kira kan fo e yɛrɛ hakili bɛ sigi ko siga si t'a la n bɛ alijinɛ kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ yan kɔni tɛrɛma faamu ni point ka di cogo min na wulibali dɔ de wala an ka jɔ e yɛrɛ de b'a dɔn ko siga t'a la ni saya ye ne sɔrɔ n bɛ alijinɛ kɔnɔ kira kan sɔli de bɛ na n'o hakili sigi ni o sakina tun o wakara ye ka adamaden na kɔni ni kira kan sɔli tɛ o tɛ foyi la mana ko a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden nisɔndiya ni alijinɛ ye ka sɔrɔ i ma sa o ye a tɔgɔ ye di a 18 ye a 19 dun sababu najatu min ahwali yawm al-qiyamah lahara jawuli ma nɔgɔ dɛ subhanallah kira bɔra so kɔnɔ an ba ye sɛta kun bɛ to k'ala kira kunbɛn a b'a kunkolo ta k'a da sen na a ye sɛta kunkolo lajɛ a ye sɛta ye kira kunkolo lajɛ a ye siden 19 jɛlen de ye a ko mun ye si jɛ kira ko a ma ko ta'ammaltu anil ma'ani ba'dil ayati fi kitabillah a ko ne ye miiri ala ka kumakan dɔw kɔrɔ la k'o de ye ne si jɛ o ye kumakan jumɛn ye al-qari'atu mal-qari'atu iza zulzilat al-ardu zilzalaha kuma na o suranw fo ka taa te iktarabati sa'a minnu bɛ kuma lahara jawuli n'a masiba kan a ko ali mawari miirila o la k'o de y'ale si jɛ la ilaha illallah bon ko mɔgɔ min bɛ kira kan sɔli kɛ ko o lahara jawuli n'o masiba k'e tɛ dɔ y'o la buru bi fiyɛ dɔrɔn kan ka taa lahara kɛnɛ kan sifin si bi jɛ de a ma nɔgɔ o kamanagan hami a ma nɔgɔ lahara don den b'a fɔ a fa b'a fɔ a den ma ne den de ye ne de ye balo diɲɛ kɔnɔ n don dɔ filɛ janɛmɛ kɔnɔ mɛ ɲɔkisɛ kelen de bɛ ne ni alijinɛ cɛ o faranta kan den b'a fɔ buwa n'i ti bi dɔn bi ye lahara de ye ne bɛ ɲɔden kelen min d'i ma n'o bɔra ne ta la o fana bɛ ne jɛ de i b'i fa taatɔ lajɛ janɛmɛ kɔnɔ hali t'i kɔfilɛ ala kana an daw kɛ ten bon o tuma na ko a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ min bɛ sɔli kɛ kira kan ko kira kan sɔli bɛ kɛ sababu ye o jawuli n'o masiba n'o balaw o bɛ nɔgɔya e ma ɲuman kɛ ne fɔra ko polisiw b'i da la i taara dɔ ka moto kangari o bɛ yen hali ni maa ma bɔ a kalama ni polisi gurupu ko nana jɔ e yɛrɛ ɲɛ kama cogo kɔni bon tuma hakili tɛ se ka sigi bon kuma na ko mɔgɔ min bɛ kira kan sɔli kɛ kira kan ko a 19 a bɛ lahara jawuli n'a masiba a b'o nɔgɔya a mɔgɔna dun sababun litazkirati al-abdu lima nasiya anhu kira kan sɔli bɛ kɛ sababu ye adamaden ɲinana fɛn min kɔ kira kan sɔli de bɛna n'a ye ni kabakoba de ni wala e k'i da ka sunɔgɔ suko dɔ nan'i ma i ma suko in faamu ne yɛrɛ sukora surɔ yiri dɔ fɔra ne ye u bɛ a y'a yɛrɛ dɔ jirala ne nana surɔ jumɛn de don i bɛ se ka maa ɲininka o la wa i bɛ se ka fɛn min ɲininka o la dɔrɔn o da ye kira ka sɔli ye sɔli kɛ kira ka dɔrɔn siɲɛ 3 sani tile ka bi o sogonkan kɔnɔ o bɛ segin i ma
Allahu akbar. Suko damate dɔ se ka ci dɔ f'i ye a n'i taatɔ ye nin dugu in na n'i taara I bɛ nin fɔ karisa ye I selen kɔfɛ I b'a ci yɛrɛ de fɔra ne ye ko ne ka nin fɔ karisa ye mun ci de don n ɲinɛna I jɔ ye sɔli kɛ kira ka siɲɛ 3 o ci kɔnɔ o bɛ na I ɲinɛna min kɔ o bɛ segin ka na Ala sago bonya b'a la Ala ka limaniya d'a ma Ala k'an sago d'a ma ni Ala sɔnna sigi 4nan na an bɛna daminɛ siɲɛ 21 na ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni hali bi Ala ka limaniya d'a ma an bɛ dugawu ni barikada kɛ I ye kosɛbɛ courage b'i la kosɛbɛ Bokom aw ka baara in ni saliya ti bɛn o de la ni wulila ka na cogo cogo ni nana so falen sɔrɔ jama na ne ye wajulu de kanu salon falen don mais ne ma moriya kanu tellement faamu de ni ne ye moriya kanu ne ka salon faamɛ cogo min na ne bi ay ne ka wari kɔnɔ a bɛ bila barigo kɔnɔ o donc ne ye ni de kanu o de kosɔn ni nana waati waati n bɛ jama to yen n bɛ reçoit n'i ye min reçoit don min na o y'a sɔrɔ n bɛ taa I ta in ɲɔgɔn na parce que o don I ni n bɛna o don n taatɔ don wajulu yɔrɔ dɔ la dugu dɔ la bon donc o la ne tɛ foyi bila Ala ka dinɛ lase ne ye n'o tɛ salaw falen don mais o tɛ n ka sira ye quoi o ko la an bɛ dugawu kɛ I ye kosɛbɛ hami min b'i la Ala k'a nɔgɔya radio so ye Ala k'a taga ɲɛ an bɛ dugawu kɛ leader cɛba bɛɛ lajɛlen ye k'a daminɛ an ka président ba la n'o ye Cheikh Sherif Ousmane Madani Aidara ka fara bureau kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan an b'a ɲini Ala fɛ jamana ye Ala k'a basigi hali bi Ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye farigatɔw Ala ka lafiya d'u ma Ala ka kisi ni tanga kɛ an karamɔgɔ bɛ di tɛlɛ an b'a fɔ kosɛbɛ ka wale ɲuman dɔn ko n'a sigira a ka goloba in ka don o don k'a ka dugawu kɛ Konate hali bi Ala k'a mɛn an ɲɛfɛ Ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala rasuli ka se an ka président ma Makiba an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini Ala fɛ an ka jamana hali Ala k'a basi Ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala rasuli ayiwa an balima silamɛw fɛn banbali jate don an b'aw fo ka waliman dɔn minnu kun b'a la kan lamɛn aw tulo garizɛgɛkɛla min ye k'a lamɛn an ka bi sigi la ni o bɛ tali kɛ ala kira kan sɔli alayhi salatu wasalam nafa minnu b'o la kira kan sɔli b'a ma diɲɛ ani lahara Ala subhanahu wa taala bɛ hɛrɛ min kɛ kira kan sɔli la ye an kun b'a la ni ka o de lamɛn nin waati na ani maa min kun bɛ ɲɔgɔn bolo y'an karamɔgɔ Sheikh Mamadu Konate an b'a jigiya ko aw ye faamuba sɔrɔ an ka bi su in na sigi la an b'a deli masaba Ala taala fɛ ya rabbi Ala ka ne ani aw bɛɛ lajɛlen fara kira kan sɔlilaw kan k'a deli Ala subhanahu wa taala fɛ hali bi silamɛya in baara Ala taala k'a nɔgɔya an ye Ala k'an balo silamɛya cɛn kan ni k'an fatu limaniya zatu kan aw minnu b'a fɛ k'an karamɔgɔ Sheikh Konate wele ka foli k'a la walima ka ɲininkali k'a la diinɛ sira fɛ aw bɛ se k'a wele 76 23 20 99 76 23 20 99 76 23 20 99 walima aw minnu b'a fɛ k'an yɛrɛ wele ni k'an bilasira aw bɛ se k'an yɛrɛ wele 76 16 62 38 76 16 62 38 76 16 62 38 an b'aw fo ni ka waleɲuman dɔn aw ka kulomajɔ la aw ka mɛn nin kɛnɛ ɲɔgɔnna wɛrɛ ma mɔgɔ min ye jamukan in labɛn ka di aw ma aw denkɛ n'aw ka kalanden Malik Bokom sɔli ala Muhammad